Karibu sana, karibu sana. Na siku hii ya leo ningependa nizungumzie juu ya nafsi yako. Jinsi gani unajisikia mwenyewe huko ndani ya nafsi yako? Uhalisia wako kama mwanadamu unaonekana huko ndani. Kwa Kiingereza wanaita consciousness. Jinsi gani unajisikia, mambo yanayokuzunguka unayaonaje? Labda nikuulize swali. Umeshawahi kujiuliza swali hili? Kwa nini mara nyingine unajisikia tu kwamba huna amani, unajisikia huna huzuni, unatamani tu kujifungia ukae peke yako? Inakuwaje unajisikia vibaya mara kwa mara? Hali kama hii ni ya muhimu sana kuiangalia na kutafuta njia za kuweza kuitoa. Angalia jinsi gani unatoa tafsiri juu ya mazingira uliomo, hali ulionayo. Kwa sehemu kubwa mawazo yako ndiyo yanayosababisha ujisikie unavyojisikia. Utajisikia woga au kuogopa pale ambapo unawaza kitu cha hatari. Utasikia hamu ya kuwa karibu na mtu fulani pale ambapo unamwona huyu mtu ana mvuto mkubwa, aidha maumbile yake au anavyoongea, unapenda kuwa karibu naye. Lakini hii inatokana na hisia ambazo zimeanzia ndani, kutokana na vitu unavyoviona. Ukweli ni kwamba ni muhimu sana ujifunze kutawala hisia zako, kwa sababu hisia hizi ndizo ambazo zinakupelekea ufanye maamuzi fulani ambayo yanakuletea faida au ufanye maamuzi ambayo yatakuletea shida katika maisha yako. Kuna watu wengi sana wameharibu maisha yao, wamepoteza nafasi nzuri walizokuwa wamezipata kutokana na maamuzi ambayo hayakuwa sahihi. Watu wengi wameingia kwenye mahusiano ambayo sasa hivi wanajuta kwamba kwa nini waliingia kwenye mahusiano yale, kutokana na kwamba kuna vitu fulani waliviona lakini hawakuvifuatilia. Sasa jinsi gani wewe mwenyewe unaanza kufikiria, hivi kwa nini najisikia hivi? Hivi kwa nini hili naliona hivi? Hivi kwa nini hili lipo? Usipokuwa na tabia ya kujiuliza maswali kama hayo, inakuwa vigumu kupata jibu la uhakika, na inakuwa ni rahisi sana kujidanganya wewe mwenyewe au kudanganyika. Haya ni maisha yako. Inapasa wewe mwenyewe ujipangie utayaishije maisha haya, bila kujali watu wengine wanasema nini au watu wengine wanafanya nini. Haya ni maisha yako. Kwa maneno mengine ni kwamba, napenda nikuambie kwamba kuna umuhimu wa kupanua wigo wa mawazo yako uweze kutoa tafsiri sahihi ya kila hali unayokutana nayo, ya kila neno unalolisikia, ya kila jambo ambalo unaliona mbele yako. Lazima pale ambapo kuna kitu ambacho ukielewi, ukione kwa wazi kabisa, maana hiki kitu sikielewi na nataka nikielewe. Kwa sababu gani? Unapoona kuna jambo fulani katika mazingira uliopo, kwenye mahusiano yako ya kikazi, kwenye mahusiano yako ya kimapenzi, kwenye mahusiano yako na jirani yako, kwenye mahusiano na wazazi wako au na ndugu zako, unapokutana na kitu ambacho unakiona kina kukosesha amani, ni muhimu sana uweze kukiangalia kimeanzia wapi, kinafanya nini, na je, nifanye nini niweze kuepukana nacho. Hiyo ndio hali ambayo itaweza kukuletea wewe hali ya kujiamini kwamba unao uwezo wa kuondoa chochote kile ambacho kinakukosesha amani ndani ya nafsi yako. Lakini haitawezekana kufanya hivyo kama hujui ukweli wa hali halisi unayoiona au unayoisikia au unayokutana nayo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo lazima ubadilishe
Huku ndani kuna sauti inakuambia hili, inakuambia hili, inakuambia hili. Kwa lazima ujizoeze kuisikiliza sauti ambayo inakuelekeza katika kufanya mambo ambayo yatakuletea faida, yatakuletea amani. Kwa hiyo kuna hali fulani ya mazungumzo inaendelea ndani ya nafsi yako. Hebu fikiria, ni nani anayezungumza na wewe ndani ya nafsi yako? Nasikia usiende hapa, usifanye hivi, ifiche, usifanye hivi, usifanye hivi. Kuna sauti fulani inaongea ndani yako. Oh, hili hutaliweza. Oh, wewe sio mzuri, wewe hufai, wewe hauna maana, kinyonge. Watu wanajinyonga. Unaweza ukajiona huna maana kwa sababu mtu fulani amekuacha. Unaweza ukajiona huna maana kwa sababu umekosa kitu fulani ambacho unatamani sana ukipata. Ukajiona huna maana kabisa, ukawa na huzuni ndani ya nafsi yako. Ile huzuni itazaa huzuni nyingine tena. Ile huzuni inaweza ikazaa uoga, hali ya kutokujiamini. Kwa hiyo lazima utengeneze mikakati ya kuweza kupambana na hisia zako za ndani. Watu wengine wa nje hawawezi wakajua kwamba wewe unaogopa. Watu wengine wa nje hawawezi wakajua kwamba wewe una aibu. Watu wengine wa nje hawawezi wakajua udhaifu wako wa ndani, lakini unataka tu kujifanya unataka kujifanya no. Lazima uangalie hii hali ya ndani ikubaliane na hali ambayo iko ndani ya kichwa chako. Usifanye vitu kwa sababu unaogopa watu fulani watakusema vibaya au watakuona vibaya. Mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi, reacting with fear will only keep you stuck. Wakati wote ule, katika mazingira yoyote yale, katika hali yoyote ile, unapojikuta hisia zako za kwanza kabisa kuja ni hofu, tambua kwamba utajikwamisha mwenyewe ukiruhusu hali hiyo iendelee kuwepo ndani ya maisha yako. Lazima utafute njia ya kuweza kuielewa ile hali. Unapokuwa umeielewa ile hali, ni rahisi kutafuta njia ya kuweza kuiondoa. Usipoielewa, utaendelea tu kujilaumu wewe mwenyewe au kulaumu watu wengine kwa sababu hujaielewa inakujaje. Ukijiuliza, hivi kwa nini mimi najisikia hivi? Kwa nini mimi najisikia hivi? Unakosa majibu. Hebu fikiria, simu yako inaleta shida. Unahivi, kwa nini simu yangu iko hivi? Si unaipeleka kwa fundi? Gari limekataa kuwaka. Hivi kwa nini gari limekataa kuwaka? Hivi maji hamna au mafuta hamna au nini hamna? Unatafuta chanzo. Hivi kwa nini gari langu haliwaki? Hivi kwa nini simu yangu haifanyi kazi? Hivi kwa nini majirani wote wana umeme, nyumba yetu ina umeme na luku nimeweka jana ya kutosha, hamna umeme? Kuna kasoro fulani kwenye hii nyumba, kwenye nyumba kuna kasoro fulani. Kwa hiyo lazima utafute chanzo, lakini hiki chanzo huwezi kukitafuta sehemu nyingine. Unaanzia ndani yako mwenyewe, kujiangalia ndani yako mwenyewe kukoje. Hivi kwa nini nimefikia hitimisho hili? Kwa nini nimefikia conclusion hili? Kwa hiyo lazima ujiulize maswali mengi wewe mwenyewe ili uweze kujitafutia mbinu ya kujikwamua, usiendelee kujisikia hali ile ile ambayo unajisikia sasa hivi. Usikubaliane na kila sauti inayokushawishi kufanya mambo fulani au kuepuka mambo fulani, kama sauti hiyo haikuelekezi wewe kupata amani, kupata mafanikio au kuishi maisha ambayo mwenyewe unaweza ukajivunia. Ni jambo la msingi sana sana uweze kufahamu kwamba huo ni wajibu wako, kujisimamia wewe mwenyewe. Usimtegemee mtu mwingine yoyote yule akubadilishie maisha yako. Lazima ujiulize, hivi hali ilianzaje? Hivi hali hii ilianzaje? Itafutie mzizi wake ili uweze kuiondoa. Utakapokuwa umegundua ilianzaje au imekujaje, inakuletea faida katika maisha yako. Hebu fikiria, mtu huyu anasemaje? Mara nyingi naweza nikagundua kwamba anapokuwa najisikia vibaya au napokuwa najisikia vizuri, lakini napokuwa najisikia vibaya nakuwa mwepesi sana kukasirika au kukereka.
nataka kujifungia ndani nikae peke yangu, lakini nikiwa katika hali ya kujisikia vizuri, napenda kuwa karibu na watu.